Like, subscribe, and get notified. How many illegal clubs conducted dances on New Year's Eve, even when the Birch Fire tragedy occurred in December? How many illegal clubs are still operating? How many have been shut down? Chief Minister informed that many illegal clubs have been sealed and 336 have been issued demolition orders. मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरीच्या अंतर्गत टोटल नॉर्थ गोवांतल्यान 47 एस्टाब्लिशमेंट ही इन्स्पेक्शन केली, भितरल्यो 17 सील केल्यो, साउथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केले, 5 सील केले, ऑल टुगेदर 86 लक्षांत आयल्यो, भितरल्यो 22 सील केल्यो. तूं आतां म्हाका क्वेश्चन जो विचारला तो तुवें फाटल्या 5 वर्सांत 2021 पासून 25 पर्यंत टोटल डिस्पोज केसीस 534, डेमोलिशन ऑर्डर आमी 336 केसीसांक दिल्या आनी डिस्चार्ज 198 जाल्या. एका डेमोलिशन ऑलरेडी दिल्या, थोडी डेमोलिशन केली, थोडी तेंच्यांनी केल्या, थोड्या जाणांनी एनजीटीन अपील केल्या, थोड्या जाणांनी हायकोर्टात अपील केला. हांच्यो केसीस सुरू आसा. बट स्पीकर सर, फॉर रिगार्डिंग द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. म्हणून तर आमी CZMP 2011 फायनलायज केला आनी 2019 चो ड्राफ्ट प्लॅन जो आसा तो ऑलरेडी सरकारान जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी आतां करपाक घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, आमची GCZMA मॅटर जी आसा पळय न्ही ही टायम टू टायम आमी हियर करता आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर की अशा पद्दतीचे खंयसरूच आमी नायट क्लब एज सच सेपरेटली परमिशन आमी दिवंक ना. लोक फक्त रेस्टॉरंटाक परमिशन्स घेता आनी ते जे आसा पळय न्ही हे एक्सायज डिपार्टमेंटा कडल्यान फक्त एडिशनल फीज भरून आमचे कडेन प्रोविजन जे आसा 12 पर्यंत एक्सायज लायसन्स चलोवपाचे, 4 पर्यंत एक्सायज लायसन्स चलोवपाचे, ह्या बेसिसाचेर हे नायट क्लब ह्या नांवान चलयता. स्पीकर सर, सरकार ह्या बाबतींत म्हणजे ऑलरेडी स्ट्रिक्टली हे मॉनिटर करता आनी CZMP वायोलेशन जे आसा पळय न्ही सरकार खपोवन घेवचें ना.